na upendo wa Mungu? Kitu gani kinitenge na upendo wa Baba? Kitu gani kinitenge na upendo wa Mungu? Je, ni mali? Je, magari? Je, majumba? Je, wazazi? Je, elimu na rafiki? Kitu gani kinitenge na upendo wa Baba? Kitu gani kinitenge na upendo wa Mungu? Kitu gani kinitenge na upendo wa Baba? Kitu gani kinitenge na upendo wa Mungu? Je, wazazi? Je, huduma? Je, ni kazi au mashamba? Je, elimu na rafiki? Naenda. Bwana Yesu, twakutukuza tukisema